this yours? Di nga. Hi. 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 I'm Pizza Mel si Adana. Paano ko masuotan ako ni Pian? Baka gusto mo mamatay. Hi. Idol! Hi. Shoutout po! Hi po. Taris. Mamaya na ako. Ay, tatay. Gusto ba? Hi po. Hi! Ano bias? Sino bias mo? Si Johan, di na si Lucas. Bakit hindi na si Lucas? Wala, trip ko lang. Di joke. Si Lucas na din. Hi, Eliza! Eliza. Hi! Sino bias mo? Si Pian. Say hi. Sino to bias mo? Pian! Oh no, mga Team Fian. Yung Pian ay apat. Okay, mga Team Fian. Tara na. Bye-bye! Bye. Let's go. Punta tayo kay Sir J. Sir J! Sir J! Sir J! Say hi. Hi guys! Sir, hi talaga. Guys! Kabe, okay, let's go. Sabay natin si Silipin. Say hi. Hello! Silipin naman ba? Kuya Sai! Kuya Sai! Kuya Sai! Kuya Sai, say hi. Hello po, ang social mo Sana all may ganyan. Pero hello po, nice to meet you. Sana mag-enjoy kayo sa games. Oh, yes! Sir Jas? Sir Jas? Wait lang. Sir Jas, say hi. Uy, ano yan? Vlog? Hi guys, welcome to Cloud7 event. Vlog ba to? Kaninong vlog? Ay ako si Jasper. Ay, char. Ano ba sasabihin ko? Ano po bias mo? Bias ko si Miguel, bias record ko si PJ. Thank you. Tayo, sir! Safe na safe. Hi! Hello. Sino po bias niyo? Wag. Sino po bias niyo? Si ano po? Si Lolo Johan. Sino po bias niyo? Johan, malamang. Alam mo naman eh. Galit ka? Hindi po. Hi, Tita! Sino po bias niyo? Ako, OT7. Okay. Sir Ivan! Sino po bias niyo? Ay, lapit. Parang naman masyado malapit. Sino ba bias ko? Huwag kayo maingay, pero hindi si Johan Hindi si Johan. Hindi, joke lang, si Johan talaga bias ko. Okay. Kuya Ivan! Grabe, Kuya Ivan! Okay, lagot ka sa akin. Okay. Okay po. Ano pa tayo? Ay! Bakit po si Johan? Magaling kumanta eh. Idol ko talaga yung mga magaling kumanta. Kanta ka po. What if I told you that I'm falling? Kuya Jed! Kuya Jed! Ay, ito si Kuya Ivan. Kuya Ivan! Kuya Jan, sino po bias mo? Say hi. Si ano? Sige. Si Migs. Oh, Migs. Si May. Kasi ano? Okay! Joke. May. Who's your man? Lucas! And, Hi! Lucas and PJ. bakit si PJ? Bakit si Lucas? Kasi gwapo siya. Oh my God.